Shri Adi Shankaracharya's Atmabodha, verses 41 to 68. Nyatra Jnana Jnaya Bhedaha Pare Natmani Vidyate Chidanandaika Rupatvat Deepyate Swayamevahi. Evam Atmaranau Dhyana Mathane Satatam Krite Uditava Gatir Jwala Sarva Ajnanendanam Dahet. Arune Neva Bodhena Purvam Santamase Hrite Tata Avir Bhavet Atma Swayameva Amsumaniva. Atma tu Satatam Prapto Apya Praptavat Avidhyaya Tannase Praptavat Bhati Swakanthabaranam Yatha. Sthanau Purushavat Bhrantya Krita Brahmani Jivata Jivasya Tatvike Rupe Tasmin Drishte Nivartate. Tattva Swarupanubhavat Utpannam Jnanamanjasa Aham Mameti Chajnanam Badhate Digbrahmadivat. Samyak Vijnanavan Yogi Swatmanyeva Khilam Jagat Ekam cha Sarvamatmanam Ikshate Jnana Chakshusha. Atmaivedam Jagat Sarvam Atmano Anyatna Vidyate Mrido Yadvat Ghatadini Swatmanam Sarvamikshate. Jivan Muktastu Tat Vidvan Purvopadhi Gunan Tyajet Sachidananda Rupatvat Bhavet Bhramara Kitavat. Tirtva Moharnavam Hatva Raga Dveshadi Rakshasan Yogi Shanti Samayukta Atma Ramo Virajate. Bahya Anitya Sukha Shaktim Hitva Atma Sukha Nivritaha Ghatastha Deepavat Swastaha Swantareva Prakashate. Upadhistopi Tat Dharmaihi Alipto Vyomavan Munihi Sarvavit Mudhavat Tishtet Ashakto Vayuvat Charet. Upadhi Vilayat Vishnau Nirvishesham Visher Munihi Jale Jalam Viyat Vyomni Tejas Tejasiva Yatha. Yallabhatna aparo labho Yat sukhatna aparam sukham Yat jnanatna aparam jnanam Tat brahmeti avadharayet. Yat drishtva na aparam drishyam Yat bhutva na punarbhavaha Yad jnatva na aparam jneyam Tat brahmeti avadharayet. Tiryag urdhvam Adhah purnam Sachidanandam advayam Anantam nityam ekam yat Tat brahmeti avadharayet. Atat vyavritti rupena Vedantaihi lakshyate advayam Akhandanandam ekam yat Tat brahmeti avadharayet. Akhandananda rupasya tasya Ananda lavashrutaha Brahmadhya taratam yena Bhavanti anandino akhilaha. Tad yuktam akhilam vastu Vyavaharas tadanvitaha Tasmat sarvagatam brahma Shire sarpiriva akhile. Ananva asthulam ahrasvam Adirgham ajam avyayam Arupa guna varnakyam Tat brahmeti avadharayet. Yad bhasa bhasater kadi Bhasyer yattu na bhasyate Yena sarvamidam bhati Tat brahmeti avadharayet. Swayam antar bahir vyapya Bhasayan akhilam jagat Brahma prakasate vahni Prataptayasa pindavat.
जगत् विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणो अन्यत् न किञ्चन ब्रह्म अन्यत् भाति चेत् मिथ्या यथा मरुमरीचिका दृश्यते श्रूयते यद्यत् ब्रह्मणो अन्यन्न तत् भवेत् तत्त्वज्ञानाच्च तत् ब्रह्म सच्चिदानन्दम् अद्वयम् सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते अज्ञानचक्षुर्न ईक्षेत भास्वन्तं भानुम् अन्धवत् श्रवणादिभिः उद्दीप्तः ज्ञानाग्निपरितापितः जीव सर्वमलात् मुक्तः स्वर्णवत् द्योतते स्वयम् हृदाकाशोदितो हि आत्मन् बोधभानुस्तमोऽपहृत् सर्वव्यापी सर्वधारी भाति भास्यते अखिलम् दिग्देशकालादि अनपेक्ष्य सर्वगं सीतादिहृत् नित्यसुखं निरञ्जनं यस्वात्मतीर्थं भजते विनिष्क्रियः स सर्वावित् सर्वगतो अमृतो भवेत् इति आत्मबोधः समाप्तः।